Traigo un tema, vamos a hablar de la familia. So I have a title, and we're going to talk about Qué family. importantes son los temas de la familia en este Oh, tiempo, ¿no? How important the titles of family are in this Y time. vamos a ver la historia de una familia en el Antiguo Testamento And we are going to see the story of family in the Old y Testament. vamos a analizar la historia de la familia de Abraham. And we're going to analyze the story of the man Abraham. Abraham es un hombre muy interesante en la historia bíblica So Abraham is such a very interesting character in the Bible. y él tuvo hijos. And he had children. Y uno de esos hijos se llamó Isaac. And one of those children, the name was Isaac. Y Isaac también tuvo hijos. And also Isaac had Es children. decir, Abraham tuvo nietos. So Así que Abraham had vamos grandchildren. a tratar de cubrir la historia de la familia de Abraham con su hijo y su nieto Jacob. So we're going to try to cover the story with Abraham, his son Isaac, and his Así grandson. que le quiero invitar a que abra su Biblia So I'm going to ask that you open your Bibles en el libro de Génesis, in the book of Genesis, capítulo 26, chapter 26, el versículo 17. verse 17. Y ahí vamos a estar basado para hablar del tema una familia marcada. So we're going to go ahead and start from there to speak of the title, A Family That Has a Mark. Y la Biblia en esos versículos dice de la manera siguiente: And the scripture reads, E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. and the scripture reads, And then Isaac departed from there, pitched a tent in the valley of Gur, and dwelt there. Isaac digged again the wells of the water which he had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped over them, and the death of Abraham had come to an end. Then they called unto their names the names in which his father had called them. The Isaac's servants digged in the valley, and found there was a well of spring beneath. And then the Haram and Gerar were also there, and within Isaac's domain the men were there, and they said, The water is ours. And they called the name of that well Ezek, because the straw was with them. And then they digged another well and went ahead and found God's grace. Amén. Amen. Gracias, Señor, por tus palabras. Thank you, Father, for your word. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar. Father, thank you because you have brought us to this Señor, place. abre el entendimiento, Señor, en nuestras mentes Father, open, Father, our knowledge para poder recibir tu palabra, so Señor. that we might receive your Señor, word. toda distracción, Señor, en el Father, nombre de Jesús queda cancelada. Any type of distraction now, it is Y tu canceled. palabra, Señor, implantada en nuestros corazones. And your word is going to be implanted in our hearts. Amén, amén. Amen. Hoy le quiero hablar acerca de una familia marcada. So I want to speak today about a family that has a mark. Y posiblemente la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia de Abraham. And possibly most of us are very familiar with the story of Abraham. Para hacerle un poquito de historia acerca de la vida de este hombre, So I can go ahead and share a little bit of the story of this man. Abraham había nacido y se había crecido en un lugar llamado Ur de Caldea. And this man had been raised and born in a place by Era the Ur. un lugar donde existía mucho la idolatría. It was a place where the data idolatry y es- appeared and was there. Y es interesante, Abraham, And it's so interesting that cuando Abraham, él vivía en Ur, when he lived in Ur, era un hombre que no conocía a Dios. he was a man that did not know who God Y was. Dios, en una ocasión, Dios le llamó And in one occasion, God called him. y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y se fuera a otro lugar And he went ahead and told him, go ahead and leave all of your family
and go somewhere else. Y Abraham salió, es decir, obedeció al llamado que Dios le hizo. And then Abraham obeyed God and left the place and went. Así que Abraham agarró su familia y se fue en obediencia a Dios. Abraham gathered all his family and left in obedience Y to Abraham God. comenzó a tener esos encuentros con Dios. And then Abraham started to have those encounters with God. Y en cada encuentro que Abraham tenía con Dios, And in every encounter that Abraham had with God, Dios le daba instrucciones específicas a Abraham. then God would go ahead and give him specific instruction, O poner señales donde él se había encontrado con Dios. or to be able to place signals where he had had his encounter with God. Era con la finalidad o el propósito It was with the purpose de dejar que las próximas generaciones that the next generations to come recordaran esos encuentros que Abraham había tenido con Dios. to be able to remember those encounters that Abraham had with Era God. para que las generaciones que venían después de Abraham So the generations that came after Abraham, recordaran they would be able to remember que este hombre había salido para encontrarse con Dios. that this man had left that place to be able to have an encounter with Y God. esa fue la vida de Abraham. And that was the way the life of Abraham was. Nunca estuvo en un lugar fijo. Él estuvo de un lugar a otro. He was never settled in one place. He went from one place to another. Y la vida corría y corría. And then life would continue. Y Abraham tuvo un hijo And then Abraham had a son llamado Isaac. by the name of Isaac. Él representaba He represented la segunda generación. He represented the second generation. Y es interesante ver a este joven Isaac So it's so interesting to see this young man Isaac, que no había pagado el precio. that he had not paid the price, Quien había pagado el precio por lo que él heredó but who had paid the price for what he had now inherited. fue Abraham. It was his father Es Abraham. decir, cuando Isaac crece So when Isaac grows up y comienza a tomar las posiciones o las herencias de su padre, and he starts to take over everything that the father has left, no pagó ese precio que pagó Abraham cuando se encontraba con Dios, levantando un altar, abriendo un pozo. he did not pay the price that his father had paid Abraham, digging a well, or building an altar. Todo lo heredó de su padre Abraham. He had all inherited from his father Abraham. Todo lo que llegó a tener Isaac Everything that Isaac acquired, le perteneció primeramente a Abraham. it first belonged to Abraham. Simplemente Isaac heredó de su padre. Simply Isaac went ahead and inherited all this of his Es father. decir, le dejó su herencia. He went ahead and left all of his inheritance to Abraham experimentó el poder de Dios. him. And Abraham was able to experiment the power of God. Es decir, Abraham tuvo ese conocimiento y ese encuentro con Dios. Abraham had the knowledge and the encounter with God. Y su hijo Isaac simplemente recibió esa herencia. And his son Isaac simply received the Y tomó inheritance. esa herencia como algo común, algo que no le había costado a él. And he went ahead and took the inheritance like something that had not cost him O sea, anything. los beneficios So the benefits que eran parte hoy de su vida that now were part of his life, no le habían costado they had not cost y anything. no le había puesto And he importancia. had not put the correct Y importance eso to es it. exactamente lo que sucede muchas veces en nuestra vida. And that's exactly what happens in our personal lives. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos For example, we have children y hemos trabajado y hemos pues desvelado y hemos gastado nuestras fuerzas y toda nuestra vida. so we have spent all of our life working, all of our energy, Y los hijos heredan lo que nosotros hemos logrado. and then the children go ahead and inherit what we have struggled Y for. esa generación de nuestros hijos, And that generation of our children, cuando hereda de los padres, when they go ahead and have an inheritance from the parents, no le dan importancia. then they give no Eso importance to es such thing. exactamente lo que pasa o pasó en esta historia con Abraham y su hijo Isaac. It's the same thing that happened with Abraham and his son Isaac. Su hijo no le dio importancia a lo que Abraham había
había logrado. So the son did not give importance to what the father had achieved. Lo tomó como algo, pues viene de mi padre, es la herencia de mi papá. He said, oh, this is from my dad. That's his inheritance. Y pues la tomó, So he went ahead and took it. le pertenecía su herencia. It belonged to him. It was his inheritance. Le dejó mucha abundancia. He left so much abundance to Y me him. imagino que él se sentía feliz con todo lo que había obtenido de su And padre. I can imagine that he felt so happy with everything he had. Pero quien había pagado el precio But who had paid the price? fue Abraham. It had been Abraham. Abraham fue el que pagó ese alto precio de todo lo que le dejó a su hijo. So Abraham was the one who paid the high price of everything he left to his ¿Quién son. había tenido los encuentros con Dios? So who had the encounters with God? Abraham. Abraham. Isaac Isaac no había tenido ningún encuentro con Dios. had not had any type of encounter with God. No había tenido la oportunidad de estar con Dios y encontrarse con Él, He had not had the opportunity to find himself an encounter with God porque simplemente había adquirido la herencia de su padre. because simply he had just acquired the inheritance. Pero vino un momento en la vida de Isaac. But a moment came in the life of Isaac. Vino un momento de dificultad en la vida de este joven. Then the Isaac. moment of difficulty came to the life of Isaac. Ponga atención a esto. So pay attention to this. Abraham Abraham, había tenido un encuentro con Dios he had had an encounter with God. y había cavado pozos And he had digged a well como una señal as a signal que Dios of God había estado con él. had been there with him. Pero cuando su hijo tuvo dificultad, But when his son had difficulties, ¿qué hizo? what did he do? ¿Buscó a Dios? Did he search for God? ¿Acudió a Dios? Did he go ahead and seek God? No. No, he didn't. Isaac, Isaac, cuando tuvo problema por el pozo que había abierto, when he had a problem because of the well that he had digged, cuando tuvo problemas con los demás pastores que estaban en la región, when he had much more problems with all of the pastors of that region, Isaac so Isaac, envió a sus siervos he went ahead and sent his servants. a que fueran a abrir ellos los pozos, He went ahead and sent them to open all of the wells, pero no él. but not him. No, él decidió no ir él, He decided that he should not go, sino que envió a sus servidores. but he went ahead and sent his servants. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, vayan ustedes y resuélvanme los problemas. So in other words, he was saying, you go and you solve my problems. Cuando uno hereda las cosas de los padres, When you go ahead and inherit the things of the fathers or mothers, no le toma importancia. you do not go ahead and pay any importance. Y como tiene abundancia, dice, bueno, ese problema lo solucionaré por otro lado, pero yo no iré. But because you have abundance, you said, oh no, I'm not going to go ahead and face the problem. I will take care of it a different way. Cada vez que había un problema, Every time there was a problem, cada vez que había una riña every time there was some type of argument, y más situaciones difíciles aparecían, and more situations that were difficult appeared, Isaac Isaac no se tomaba la tarea de resolver ese problema a él, Isaac would not take on the task to solve the problem. sino que ocupaba a alguien más para resolver ese problema. Then he would use someone else to fix that problem. ¿Qué es lo que yo le quiero decir hoy en esta tarde? a So usted? what is the thing that I want to tell you today? ¿Cuál es el objetivo de hablarle de este tema hoy? So what is the reasoning to speak to you about this today? Ponga atención. Pay attention. Este año, This year, cada uno de nosotros each one of us, tiene que hacer su parte. we need to go ahead and do our own personal part. Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo y poner
de nuestra parte. We need to go ahead and do something, put our personal part. Si quieres ser bendecido de parte de Dios, If you want to be blessed from God, no espere la bendición de otro. do not expect the blessing to come from someone else. No espere que la bendición de su compañero le llegue a usted. Don't expect that the blessing from your coworker or your friend will come to you. Busquemos y hagamos cada uno de nosotros lo que nos corresponde hacer So each one of us do exactly what we need to be able to do para recibir lo que Dios tiene para nosotros. so that we may receive what God has in store for us. No espere la bendición del trabajo de otro. Don't expect for you to collect of the hard work of someone else. Es decir, It's to say, cada uno de nosotros so each one of us, tiene que tomar responsabilidad delante de Dios. you need to be responsible before God. Si usted quiere que Dios le proteja, If you want God to protect si you, usted quiere que Dios le bendiga económicamente, if you want God to bless you economically, si Dios quiere que Dios le abre puertas a if usted, you want God to open the no doors, espere que otros se las abran. do not expect others to open them for you. Isaac se había acostumbrado a que otros le abrieran los pozos. Isaac was so accustomed for someone else to open the door. ¿Por qué? Why? Porque todo lo que había recibido Isaac no le había costado nada Because a él. everything that Isaac had received had not Ya va. cost him anything. Cuando nosotros recibimos algo que no nos ha costado, ¿le tomamos valor? When we receive something that had not cost us, do we value it? Ah, no, eso me lo dieron, ahí lo tengo. Es que ahí lo deja tirado, Oh abandonado. no, they gave me that. Oh, I'll leave it there. I don't care Pero much for cuando it. las cosas nos cuestan a nosotros, decimos, no, eso a mí me ha costado. But when something really costs you, say, no, this I really ¿Qué cost. hacemos con las cosas que a nosotros nos han costado? So what do we do with those things that are high cost to Las us? cuidamos, We take care of las them. valoramos. We value them. Isaac no cuidaba, no valoraba lo que había recibido de su padre Abraham. So then they had not valued what they had received from his father Abraham. Y cuando se enfrentaba a los problemas decía, ah, bueno, yo tengo cómo resolverlo, así que vayan ustedes y resuélvanme los problemas. So then he would go ahead and turn around. Oh my God, I don't need to fix it. I'm going to send you. You go ahead and fix the problem for me. Esperaba las bendiciones porque otros se las resolvían. He will wait for the blessing because someone else will solve that problem. Pero nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que hacer de nuestra parte para recibir lo que Dios tiene para nosotros. But we need to do a part in order to receive what Porque God has Dios for quiere us. bendecirnos. Because God wants to Pero bless mire, us. sentado no va a recibir ninguna bendición este año. But Créame, sitting down, you're not going to receive anything this year. Trust me. créame que sentadito ahí diciendo, bueno, este año voy a ser bendecido. If you sit right there and say, well, today I'm going to be blessed. Mire, Dios Look at this. God hace las cosas que nosotros no podemos hacer. He does the things that we are not able to do. Dios nos bendice. God blesses us. Y a veces miramos nosotros milagros, ¿eh? And then sometimes we see miracles happen. Pero para recibir esos milagros tenemos nosotros que hacer algo. But to receive the miracle, we have to do something. En primer lugar, tenemos que creer. But first of all, we need to be able to believe. Porque si no creemos, Because if we do not believe, el milagro no ocurrirá. then the miracle shall not happen. Si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, If we do not go ahead and do the part that corresponds to us, lo que esperamos de Dios whatever we are waiting for God to give, no llegará. it's not going to come. No llegará. It's not going to come. Y así ha pasado mucha gente a través de los años diciendo, yo espero un milagro de parte de Dios, pero se quedan sentados sin hacer nada. But then the people have gone through many years and says, I'm waiting for God's miracle, and nothing happens. Esta era una familia This was a family que Dios había seleccionado de entre todas aquellas personas que adoraban a dioses falsos. that God has selected amongst many that worship false gods. Abraham, su padre,
su Abraham, familia, his sus father, parientes, his family, his relatives. vivían en una ciudad idólatra. They lived in a city full of evil. Y Dios le llamó And God went ahead and called them out. y pagó un alto precio a Abraham. And he paid such a high price. ¿Y qué sucedió con la vida de Abraham? And what happened with the life of Abraham? Dios lo bendijo. Then God blessed him. Y cuando Dios se encontraba con Abraham, And when God would go ahead and have an encounter with Abraham, ¿qué es lo que hacía Abraham? so what did Abraham do? Levantaba un altar. ¿Qué significa eso? He would again and built an altar. What does that mean? ¿Qué significaba abrir un pozo? What did it mean to be able to dig a well? Para ellos significaba mucho. For them, it meant so much. Significaba It meant recordar to remember y dejarles una historia, un legado a sus hijos. and to leave a memory, a legacy to their children. Posiblemente usted está tratando de dejarle un legado a sus hijos. You are probably trying to leave a legacy to your children. Y usted dice, yo quisiera que mis hijos fueran servidores de Dios cuando ellos crezcan. You probably are saying, I would love my children to serve God when they're older. Yo quisiera que mis hijos siguieran el camino que yo he tomado. You probably are saying, I would love my children to follow the path that I have followed. Porque cada uno de nosotros queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Because each one of us wants to leave a legacy to our Y children. por esa razón trabajamos y tratamos de ahorrar y comprar casas para dejarles una herencia. So we have worked so ¿Sabe qué? hard to buy something, a house, to leave a legacy to them. Pero si no les enseñamos But if we do not teach them a que amen a Dios, to be able to love God, a que honren a Dios, to be able to honor God, cuando usted se muera y reciba la herencia, when you die and they receive that inheritance, no les va a importar la herencia que they're usted les not deje. going to care about the inheritance that you are leaving to them. La van a destruir, They're going to go ahead and destroy la van a it. perder, They're going to lose it. se la van a gastar, They're going to spend it. no le van a poner importancia, They're not going to put any type of importance to it. no les va a interesar. They're not going to be interested in it. ¿Sabe por qué le van a gastar? Do you know why they're going to spend it? Porque no les ha costado. Because it hasn't cost them anything. Y eso es lo que pasó con Isaac. And that's exactly what happened with Isaac. No había pagado el precio, por tanto, cuando tenía problemas decía, oh, yo tengo cómo resolverlos. He hadn't paid the price, so whenever he had problems, he says, oh no, I can fix it. No le tomaba importancia. He didn't care. There was no importance put to that. Pero ¿sabe lo que sucedió? But do you know what happened? Isaac Isaac. le llegó ese, ¿cómo dicen? Ese Aha moment. clic. And then that click, the moment came to him. Porque cuando tuvo una vez un problema, Because one time when he had a problem, él abrió su propio pozo. he went ahead and digged down his own well. Antes él decía, no, otros que lo abran por mí, pero llegó una ocasión que él dijo, yo abriré ese pozo. But there came an occasion when he said, no, I'm going to go ahead and open this well of myself. En otras palabras, entendió que él debería de tener un encuentro con Dios. Then he understood that it was time for him to have an encounter with God. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros hijos. And that's what we need to seek that our children have. Porque nuestros hijos no se van a salvar por la fe que nosotros tengamos. Because our children will not be saved because of the faith that we have. Nuestros hijos no se van a salvar por el hecho de que nosotros los traigamos a la iglesia. Our children are not going to be saved just because you bring them to church. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios. They need to have an encounter with God. Y ahí nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué legado les vamos a dejar
And that's where we need to work. What legacy are ¿Qué you going to fe, leave? qué fe le vamos a heredar a nuestros hijos? What faith are you going to inherit to your children? ¿Qué tipo de fe? What type of faith? ¿Qué riqueza le vamos a dejar a nuestra generación? What wealth, what riches are you going to leave to them? Abraham le dejó riquezas a su hijo. Abraham left wealth to his children, to his child. Me imagino que Isaac había visto a su padre levantando altares y abriendo pozos. I imagine that Isaac saw his father dig out wells and build altars. Y llegó ese momento que Isaac dijo, no, es que yo tengo que abrir un pozo. Y lo And the abrió. moment came when Isaac said, it is time for me to open my own well. Buscó un encuentro con Dios. He sought and wanted an encounter with God. Él entendió que él tenía que buscar esa bendición personalmente. He understood that he needed to find a blessing on his own. Pero miren lo que sucede. But look at what happened. Isaac Isaac, tiene también hijos. he also has now children. Y uno de esos hijos And one of those children, se llamó Jacob. his name was Jacob. Jacob Jacob, era el nieto he was the grandson de Abraham, of Abraham. hijo de Isaac. He was the son of Isaac. Jacob Jacob, fue la tercera generación de Abraham. he was the third generation of Abraham. Algunos aquí ya van con tercera generación. Some of you already have your third generation. Ya son abuelos, Now, abuelas. you are already grandparents. Abraham Abraham, tenía nietos. he had grandchildren. Y uno de esos nietos se llamaba Jacob. And one of them, the name was Jacob. Era hijo de Isaac. He was the son of Isaac. Pero Jacob But Jacob, desconocía completamente a Dios. he did not know God at all. ¿Qué pasó? So what happened? ¿Qué sucedió con Jacob? So what happened with Jacob? Es exactamente lo que está ocurriendo. It is the same thing that's happening with this generation. ¿Por qué? Why? Primero, First of all, si tenemos hijos, if we have children, no les estamos pasando la herencia de la fe. we are not giving them the inheritance of faith. ¿Cuántos de ustedes hablan con sus hijos en la casa acerca de la fe? Of you sit down with your children at home and speak about faith? ¿Cuántos de ustedes abren la Biblia en sus hogares How many of you open the Bible in your home? o encienden la televisión Or you turn on the television y ven todos los programas que hay en los canales? and you see all of the programs are on all of the channels? O cuando llegan a su casa comienzan a hablar del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Or when you get home, you start Cuidado. talking about the leaders, the pastors. Careful. No les deje esa mala herencia. Do not leave that bad inheritance to your children. Porque si nosotros les enseñamos a nuestros hijos Because if we teach our children, los problemas de los otros, if we teach them the problems of everyone else, cuando ellos crezcan, when they grow up, van a decir, yo para tener problemas como ellos, mejor no. oh, to have problems like them, guess what? I'm not going. Haremos hecho un pésimo trabajo. We would have done a horrible job. Y nuestros nietos, And then our grandchildren, las abuelitas y los abuelos, ¿cómo dejan que los nietos sean? and how do the grandparents behave? They allow the kids to do. Dicen por ahí que los malcrían. You Que no go pase ahead and raise them the wrong way. Que no suceda eso. Please don't allow that to happen.
Porque esta familia que había sido marcada, Because this family that had been marked, la familia de Abraham, the family of Abraham, cuando llegó el turno para Jacob when it was Jacob's turn, y creció And ese joven, and then he grew up, desconocía a Dios. he did not know God. No solo hizo, Not Nada. only did he do nothing, no abrió pozos, he didn't open any wells, no levantó he altares, didn't raise any altars. desconoció todo lo que su abuelo había hecho. He was unable to recognize or know everything his grandparents did. A ver, recordémonos esto. ¿Por qué abrían pozos? So remember, why did they open wells? Para dejarles una evidencia a sus hijos, To be able to live in evidence to their children. para dejarles una evidencia a sus To nietos be able to live in evidence to their grandchildren de quién era Dios. of who God really was. Pero cuando llegó el turno a Jacob, But when the turn came for Jacob, no abrió pozos. he didn't open any wells. Mire, esto sucede más o menos en este tiempo así. So this happens at this time, something like this. Usted viene y levanta sus manos y canta a Dios. So you come, you worship, and you raise your hands. ¿Y sus hijos? And your children? Muy bien, gracias. Oh, I'm fine, I'm right here. Unos en la casa, Some are still home. otros ahí, pero en otro mundo. They're probably sitting there, but they're in a different world. Herencia. What inheritance Les estamos dejando a nuestros hijos. are we leaving to our children? Esta historia nos pone a nosotros como una fotografía para poderla analizar y ver las cosas que no debemos hacer. So this is like a picture of the things that we should not allow to happen. Porque Jacob completamente desconocía a Dios. Because Jacob totally was unaware and did not know. Pero God. ¿qué sucedió con Jacob? So what happened with Jacob? ¿Qué pasó con la vida de este joven? So what happened with the life of this young man? Terminó siendo un hombre engañador y materialista. He finished being a man that was full of material things and who wanted to go ahead and deceive everyone. Eso llegó a ser Jacob. That is what Jacob became. Lo que consiguió Abraham. What Abraham went ahead and acquired. Todo lo tuvo porque Dios se lo dio. He had everything because God gave it to him. Por el contrario, Jacob, But totally the contrary of Jacob. lo que él obtuvo, Whatever he obtained, lo obtuvo a través del engaño he obtained it by deceiving people. y la astucia, And because he was wicked, porque era astuto, because he was evil, era engañador, he was a deceiver. lo embancaba. He would go ahead and just put everything for sale. Pero miren, But look at this. por ser de esa manera, Because he was this way, Jacob Jacob siempre always vivió en conflictos. lived in conflicts. Siempre vivió en problemado con los demás. He always had problems with everyone else. ¿Por qué? Why? Porque era engañador, Because he was a deceiver. era tramposo, He was wicked. era astuto. He was bad way mannered. Siempre vivió con problemas alrededor de su vida. He always lived with problems all the time surrounding him. Engañó a su padre He deceived his own father, y aquel hombre lo bendijo. and that man went ahead and blessed him. Cuando llegó su hermano, So when his brother showed up, se dio cuenta lo que había pasado then he went ahead and noticed exactly what had happened. y la tomó contra Jacob. And he went ahead and fought against his own brother. Y Jacob And Jacob, huyó, he fled. se fue.
he went ahead and fled porque tenía miedo que lo matara su hermano. because he was scared that his brother would kill him. ¿Cómo termina la historia de Jacob? So how does the story of Jacob finish? Del astuto, del engañador. Of the wicked one, of the deceiver. Se va a vivir a la casa de su tío Labán. So he goes to live to the house of his uncle Laban. Y allá en la casa de Labán, And there in the house of Laban, siguió con sus mañas. he continued with his wicked ways. Engañó también a Labán. He also went ahead and deceived him. Y también le engañaron a él. But guess what? They also Porque went ve- ahead and deceived him also. El que engaña, Because the one who deceives, tarde o temprano lo engañarán. one day that person will be deceived. El que roba, The one that steals, tarde o temprano le robarán. one day they're going to steal from them too. El que es astuto, And the one that's wicked, le va a salir otro más astuto. guess what? Someone that's more wicked will come up. Eso le pasó a Jacob. So that's exactly what happened to Jacob. Pues pasó el tiempo So then the time went by. y decide regresar a la casa de sus padres, And now he needs to return to the house of his parents a encontrarse con Esaú. to be able to find himself with his brother Esau. ¿Cómo creen que estaba Esaú? ¿Feliz? How do you think that his brother was happy? Viene mi hermanito y no lo he visto por muchos años. He said, my brother's coming and I haven't seen him. Hooray. Vamos a hacer una fiesta. Let's go ahead and go out and do a big party. Vamos a hacer una gran celebración. We're going to have such a big celebration. No estaba así. No, he was not that way. Lo estaba esperando para matarlo. He was there to be able to kill him. Estaba armado He had weapons para recibirlo. to receive him. Estaba preparado Esaú para atacar a Jacob. He was ready and prepared to attack him. Y Jacob intenta utilizar la misma estrategia. So Jacob decides that he's going to use the same plan as before. ¿Cuál estrategia? Which one is he going to use? Jacob So Jacob, utilizó el chantaje. he went ahead and used deceitful ways. Tenía dinero Jacob, sí. He had money. Yes, he did. Venía rico de la casa de Labán. He was rich. He came from the house of his father-in-law. Traía hijos, He had children with him. traía camellos, He had camels with him. traía ganado, He had a whole lot of cattle. traía todos sus bienes. He had all of his wealth. Pero cuando se dio cuenta que su hermano lo estaba esperando con armas, But when he noticed and found out that his brother was waiting with him and he had weapons, cuando se dio cuenta que en este lugar no soy bienvenido, ¿sabe lo que hizo Jacob? so when he found out that in this place he was not welcome, do you know what Jacob did? Envió una ofrenda. He went ahead and sent an offering. Porque Jacob quería comprar Because Jacob wanted to buy. el favor, He wanted to buy the favor. quería comprar el perdón. He No wanted se to buy puede. the forgiveness. A Dios no le podemos comprar un favor. We cannot buy a favor from God. A Dios no le podemos comprar We cannot purchase from God. Pero Jacob creía que podía comprar el perdón. But Jacob thought that he could purchase hizo? forgiveness. So what did he do? ¿Qué hizo Jacob? So what did Jacob do? Envió a sus siervos con dinero para Jacob, con regalos para su hermano Jacob. So he sent his servants with money and gifts for his brother. Le mandó plata. He sent silver. Le mandó sus servidores con los bienes He sent his servants with a lot of wealth para calmar la ira de su hermano. to be able to calm down the anger of his brother. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Do you know what Jacob did? Jacob Jacob, agarró sus mujeres, he got his wives, agarró a sus hijos he got his children, y los envió. and he sent them.
ay, que los maten primero a ellos, después que vengan por mí. Oh no, let them be killed first and then he can come for me. Porque Jacob Because Jacob, es una figura he is a figure de aquel, of that person, de aquella, que todo lo quiere arreglar that everything wants to be fixed con flores, with flowers, con un regalito, with a little gift, con una cena. with a dinner. Ese era Jacob. That was Jacob. Todo lo quería arreglar con presentes. He went and fixed it all with presents. Jacob desconocía el poder de Dios. Jacob did not know God's power. Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Jacob had not had an encounter with God yet. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros no tenemos esos encuentros con Dios? Do you know what happens when you don't have that encounter with God? Ni leemos la Biblia, You don't even read the Bible. ni oramos, You don't even pray. ni damos honra a Dios, ni cantamos, ni nada. Simplemente aquí We estoy. don't honor God. You don't sing. You don't do anything. Ya llegué, pastor, aquí estoy. You say, Pastor, I'm here, and that's it. Jacob So Jacob, cada día iba peor. so every day he was worse and worse. La vida no se le componía a este hombre. So life did not get fixed for this man. Cada día tenía diferentes conflictos. So every day he had different types of ¿Por conflicts. qué? Why? Porque reaccionaba sin tomar en cuenta a Dios. Because he reacted without even checking with God. Pero mire, Jacob se quedó solo, aquel hombre duro, astuto, So then ladrón, that deceiver, that wicked man was left alone. porque envió a tus hijos y a sus siervas adelante. Because he sends his servants and his children and his wives. ¿Y qué le sucede a Jacob cuando se queda solo? And what happens when Jacob is left alone? Se encontró con Dios. En otras palabras, Dios vino con de Jacob. So Eso es lo que then es what la Biblia. happened? He had an encounter with God. God came to him. Ahora sí, Jacob, hoy te tocó. And then God said, it is your turn, Jacob. Here it goes. Porque cuando nos toca, Because when it's our turn, nos toca. it's our turn. Cuando Dios nos agarra, Because when God grabs us, nos agarra. he grabs us. Cuando Dios nos acorrala, When God corner us, no hay para dónde correr. there is nowhere for you to run. No hay para dónde salir. There is nowhere for you to go. Uno dice, ¿qué hago aquí? And you say, what do I do here? ¿Quién me puede ayudar? So who can help me? Se quedó solo. Now you're alone. Y Dios le dice, And then God says, o le pregunta, or God asks him, ¿cómo te llamas? he says, what is your name? ¿Sabía Dios cómo se llamaba? Did God know what his name was? Yes, he did. Claro que sí. Of course he ¿Por qué did. le preguntó? So why did he ask him? Y Dios lo tocó a Jacob. And then God went ahead and touched him. Y el corazón de Jacob And the heart of Jacob cambió. changed. Fue mudado, fue transformado. It was changed. It was transformed. Y Dios le dijo, And then God said, ya no te llamarás más engañador. you will no longer be known as the deceiver. Tu nombre será Israel. Your name will now be Israel. Dios God lo había bendecido. had blessed him. Y desde entonces Jacob And from there on, ya no usaba su astucia. he no longer used his wicked ways. Porque había experimentado el poder de Dios. Because he had experimented God's power. Y sus problemas que tenía se le solucionaron And the problems that he had were fixed en un instante. in an instant. ¿Por qué? Why? Porque Dios se encargó de todo. Because God took care of everything. Cuando nosotros, hermanos, When cuando nosotros somos honestos con Dios, we are honest with God, cuando nosotros honramos a Dios,
When we honor God, cuando nosotros respetamos a Dios, when we respect God, cuando nosotros amamos a Dios, when we love God, tenemos problemas, sí, we have problems, yes, pero Dios los soluciona. but God fixes them. Dios los soluciona. God fixes all of them.